For all of the topics included the introduction for semantic and also some theories related with it, like valency theory and the dimensions of meaning, that's it. And also proposition theory. How do we analyze semantically instead of syntactically? And they are also, we have also discussed about referring expressions, and some related meaning like denotation, connotation, grammatical meaning and sense relation. Okay, so also kind of referent, we have already discussed it before last week. And of course, of the materials, I'll ask you for the final test. And the final test included the theory and some exercises that you have to do it for the final test. Okay. Is there any question for semantic before you have got the final test? Ika, how are you today, Ika? Hai, Ma'am. Maaf, Ma'am, saya baru join, baru pulang dari kampus. Oke, sudah di-record sama si Hanif ya? Ini malah saya yang record, Ma'am. Siapa? Hanif? Malah saya yang record. Di sini punya saya yang recording. Iya kah? Oh, Hanif yang record. Oh ya sudah. Ya, that's sudah. good. Ya. Hanif kah? Oke. Sudah saya invite. Ya. Oke, Ma'am. Ya sudah. Ini adalah kelas terakhir sebelum Anda mendapatkan ujian nanti pada tanggal 30 May. That's it, the last step. And next week we have a silent week, of course. And after that, and for the schedule, I haven't got it yet, just wait. Announcement for the semantic before it. Saya akan memberikan time 3 hari sebelum ujian. What kind of review? That's it, the question and answer. If you have some problems related with the semantic study. Kalau Anda masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan hari ini. Ya. Topiknya mulai dari introduction. What is semantic itself? Now you have understood, already understand that semantic is study about the meaning. And then some question related to the meaning itself, semantic itself is studied on the semantic. Some question of the meaning, related to meaning, is studied on the semantic. That's why before we started this class last week, I have a question for you. What is the meaning of the meaning? No, you can answer that. Okay, Ika, could you tell me what is the meaning of the meaning? Ayo, Ika. Halo, atau Hanif? Apa meaning dari sebuah meaning? If this is a conclusion for what we had already discussed before. What is semantic? What is meaning? So if I ask you, what is the meaning of the meaning? Hanif, Suhadimoi, Ika, Yuso, could you clarify this? Is it utterance, ma'am? Utterance? Okay, the meaning of the meaning is not just the utterances. In fact, when we discuss about semantic, it means that we discuss the meaning textual. Adalah sebuah pemaknaan secara tekstual. Itu sebetulnya semantik itu adalah itu. So when we talk about what is the meaning of the meaning,
it means that we can find the meaning from other point of view. Understand that? Jadi meaning dari sebuah meaning itu apa toh? Ya, meaning dari sebuah meaning itu adalah bisa didapat dari segala macam aspek teori dari point of view. So we can call it the dimension of meaning. Have we already discussed the dimensions of meaning? Sudah atau belum? Sudah kan? Ayo, Hanif, Ika, Yusuf. What is the dimensions of meaning? Is there any answer for that? I think What it's, is it the range that the words make in the componential analysis? no? Okay, this is one part of the meaning itself. Itu bagian dari jawaban dari meaning of the meaning. So the meaning of the meaning can be found from the meaning of denotation, connotation, lexical meaning, grammatical meaning, sense relation, referential meaning. Is that right? Componential analysis meaning, propositional meaning. Is that right, Hanif? Remember that? Yes, ma'am. Kan banyak sekali tuh meaning dari sebuah meaning itu. Bisa didekatkan kamus referennya apa, denotasinya apa, konotasinya apa. Kemudian makna secara leksikal itu sendiri, secara grammatical, sense relation, atau Anda katakan tadi meaning dari komponen-komponennya, belum meaning field teorinya, okay? Belum meaning secara proposisi yaitu basic meaning. So what is the meaning of the meaning? It means that what kinds of meaning that we find when we study the meaning itself. That's it, study about semantics. Understand that? Okay, Honey. ma'am. Okay, ma'am. Okay. Ika, can you understand that? Yes, ma'am. Isa, do you remember the first question that I asked before we started the class? What is the meaning of the meaning? Remember that, Ika? At the time, I asked you this question. Saya mah ingatnya pertama kali itu tanya about what is semantic gitu. Yeah, but after that, I asked you, what is the meaning of the meaning? That's it. Apa meaning dari sebuah meaning? And no student can't answer my question. Tidak bisa, belum ada mahasiswa yang bisa menjawab. Bingung, apa meaning dari sebuah meaning? Now, the last semantic class, you can find the answer that the meaning of the meaning can be found from many dimensions, from many point of view, can be learned about, can be studied from many kinds of dimension, like first, lexical meaning yang ada dalam leksim itu sendiri, dan Anda bisa melihat dalam kamus. Referential meaning, that's it. Connotation meaning, denotation meaning, dikatakan oleh Hanif, componential analysis meaning, and then truth conditional meaning, is that? And then what else? A propositional meaning, ya, basic meaning itu sendiri. Banyak sekali referential meaning, referring expression meaning. So these are what we call study about the meaning itself. So study about the meaning, it means that we study about from many kinds point of view that we can use to find out the meaning. But before it, maybe you just find the meaning from the dictionary. Don't you think so? Is it that? You do that, Ika? Yes, Ani? ma'am, absolutely. Yeah. So when you find out the meaning, the first thing that you do is that open the dictionary, find the meaning, closed, just finish. Do you think so?
Do you think so, Hanif? Yes, ma'am. Yeah. But now, after studying the semantic study, after studying the semantic, you know well that the meaning is not just from the dictionary, only small part of the meaning itself. It's one thing, one step. But you have to consider that there are many things, there are many steps, there are many point of views, there are many ways to find out the meaning itself. Okay, so that's why the meaning is very interesting things to study, because meaning related with our life, makna, arti, hidup, arti ya. Jadi menarik sekali. Jadi belajar bahasa, kembali saya katakan pada Anda bahwa belajar bahasa adalah sebuah pembelajaran yang sangat-sangat complicated, sangat-sangat lengkap ya. That's it. We can study many things, not only the form. But I believe that when you come to STB Alia, maybe you just come there, want to study about the structure. Is that right, Ika? Structure, the form. Is that right, Eddie? Partially, Yusuf? ma'am, partially. Sebagian besarnya gitu alasannya. You just come to Siberia. You just want to study the structure, the form. Yeah. If you just want to study about that, you are not a linguist. You just come to kursusan itu, course itu. Yes, you can finish. Because at a course, the teacher, not lecturer, will tell you about this is the rules, and you just understand and then do the exercises and finish. In practice. But now you know that study in Stibalia, you study many things about the language itself, because you will be a linguist. Anda akan menjadi seorang ahli bahasa. Maka di dalam penawaran KRS ada semantik. Anda tidak boleh bertanya-tanya, ini yang apa, ini ilmu apa ini? Tidak, ini memang bagian dari pembelajaran bahasa. Selain belajar form, structure. Jacob Sensei, study language, it means study about the form and the meaning. Without the study about the meaning, useless. Tanpa belajar makna, useless. Nothing. Anda harus ingat itu selalu belajar bahasa. Tanpa belajar bermakna, useless. Nothing. Okay, so here we are on semantic study. We are studying about the meaning. And if there is a question, what is the meaning of the meaning? That's it, that we can find meaning from many, many other things, many, many other point of views that we have already studied on the whole semester. Ya, itulah yang harus Anda kuasai seluruh semester nanti, yang menjadi bahan ujian Anda pada tanggal setelah 30 Mei. Understand that? Not just introduction to semantics. Semantic is study the meaning. No, there are many things to do. I believe that you have already lead the process and you have already studied and you know well that study meaning is this. Belajar makna adalah ini. Jadi pembelajaran tentang studi makna adalah mempelajari makna dengan segala dimensinya, dengan segala caranya, dengan segala teori yang Anda dapatkan untuk mendapatkan ilmu makna itu sendiri. Oke. Bahkan Anda sudah tahu apa bedanya meaning dengan sense, is it right? Ika, remember that? What is the difference between meaning and sense? Hani? A meaning is something that is the word or the sentence imply, but sense is in our mind, in our how we receive it. No, this is not exactly that. Meaning is arti. What is the meaning of this word? Is it right? Guru Anda begitu kan? Meaning? What is the meaning of this word? Meaning itu adalah arti. Sedangkan sense makna.
makna. Hidup kita tidak akan bermakna ketika tidak berhubungan dengan orang lain. Don't you think so, Ika? Yes, Mom. Nah, apakah sebuah kata akan bermakna ketika tidak direlasikan dengan kata-kata yang lain? What do you think? No. What do you think, Ika? Supaya ada maknanya harus direlate dengan kata lain gitu. That's it. That's the same with our lives. Human life, that's the philosophy is like that. Maka ketika Anda merelatekan kata-kata itu dengan yang lainnya, maka akan muncullah yang disebut dengan makna. Tapi ketika dia hanya berdiri sendiri in isolation, that's what we call arti. Understand that? We can understand that when we study the semantic, of course. Kita bisa melihat itu ketika kita belajar semantik, ilmu makna itu sendiri. Ya, jadi makna kata kemudian menjadi arti kata, kemudian menjadi makna kata ketika direlasikan dengan kata-kata yang lain. That's it. Makanya saya katakan bahwa ya itu tadi, makna adalah hubungan antar kata yang dirangkum dalam sebuah kalimat, maka disebut dengan sense relation. Maka ketika Anda melihat sebuah fenomena grammatical meaning adalah hanyalah makna yang didasarkan atas hubungan tata bahasanya, pasif, aktif, sebagainya. But if we have sentence meaning, maka kita melihat fenomena makna berdasarkan atas sense relation, hubungan relasi kata dengan hubungan tata bahasanya. Itulah yang disebut dengan sentence meaning. Okay, so meaning is very complicated. We have grammatical meaning, we have sense meaning, we have sentence meaning. Kalau dilihat secara spesifikasi wordingnya itu bisa hanya denotasi, konotasi, banyak sekali kan kemarin. Ada referential meaning, bagaimana meaning itu dicapai dengan melihat fenomena di luar bahasa. Signified and signifying, something like that. Referential meaning, reference, that's it. Maka ada juga yang disebut dengan referential ambiguity, ambiguitas makna, okay, makna double. So this is what we are studying on the semantic. That's study all of things about the meaning. Okay, do you have any questions so far? Kalau Anda sudah bisa merangkum seperti itu, saya percaya Anda bisa melakukan ujian dengan baik. Karena harus dijadikan satu kesatuan, diklik menjadi satu benang merah untuk pemahaman semantik. Ya, jadi apa sebetulnya belajar semantik itu? Nanti ujiannya ada 3 poin ya, seperti biasanya saja. Karena hanya 1 jam, maka akan saya buat sedikit saja soalnya. Dan biasa saya bertanya, what is it, what is that? That's it, to describe. Please describe it in English clearly and shortly. Tidak usah kemana-mana, sedikit dan tepat. Ya, mungkin ada 5 pertanyaan. Kemudian give example for your concept. Konsep Anda misalnya apa ya? Denotation, konsepnya denotasi, denotation meaning. Then you can give example like dove, like apa kemarin itu. Banyak sekali kan contoh denotasi makna. Kemudian connotation, reference, something like that. You just give the example for it. If you don't have any time, you don't just write the description. You just give us the example for that. And then the last section, there will be exercise. And in this part, you do propositional analysis. Can be, or you just do the exercises on mark, unmarked, referent. Remember that? Remember nggak? Itu unmarked, mark begitu.
Ya, seperti latihan yang sudah kita kerjakan pada akhir minggu, itu seperti itu untuk latihan yang harus lakukan. Ada proposisi jelas, analisa proposisi itu jelas, basic meaning selalu saya berikan untuk ujian. Okay, do you have any questions so far? So good, or you still have any question? So just like when we are doing our exercise, when there is antonym or synonym, we have to include clarification about the component. If I ask you about the antonym or synonym, ya, kalau bicara tentang antonym dan sinonim itu pasti mengacu pada word, ya. Tetapi kalau antonymy and synonymy itu selalu mengatakan, ya, nanti Anda bisa membuat seperti komponen shell analysis di brackets itu kan, di kotak itu, kalau sama maknanya pakai plus. Plus 1 tanpa kotak juga tidak apa-apa, langsung diberi plus. Tapi kalau tidak sama, pasti ada minusnya. Dan di situ akan kelihatan ketika ada minus itu pasti antonym. Tapi kalau semuanya plus, pasti itu sinonim. Itu yang Anda lakukan dalam, ya tergantung nanti saya perintahnya apa. You just justify it, the antonym of this word by componential analysis. Anda lakukan itu, kalau tidak ya tidak usah. Understand that? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Ya. Kalau proposisi ya Anda harus menguji dengan valensi teori itu, ada argumennya dan tentukan masing-masing role dari masing. Ada yang menjadi pelaku, ada yang menjadi predikator dan seterusnya. Sekali lagi, ini semantically analysis. Ingat ya. Kalau masih ada, saya keras sekali suaranya, yang menganalisa dengan mengatakan subjek, predikat, objek, des. Ketemu saya lagi semester depan. Understand? Yes, ma'am. Ya, ini kan salah kamar. Mau mintanya semantic analysis, kok masuknya syntactical analysis. Ada subjek, predikat, objek. No, nay. Itu kalau diminta sintaktik, kalau semantikal ya tidak boleh itu dilakukan. Ya, kalau semantik analisis Anda harus membersihkan dari unsur infleksi. Harus tensesnya tidak ada terus menjadi ghost. No, tidak ada. Semua menjadi bentuk utama. Infleksinya dibuang. Tidak ada shall, can. Tidak, karena kita harus melihat secara proposisi meaning dasarnya apa dalam kalimat itu. Kemudian dihitung valensinya, verbnya sebagai predikator, dan kemudian argumen-argumennya dihitung berdasarkan atas role-nya. Sehingga dihitung valensinya ada berapa. Sudah bisa kan kemarin? Meet-nya sudah pakai itu. Oke? Halo? Bidari? Vedas? Nila? Yogi? What do you think, Bidari? Yogi? Do you think that study semantic is a difficult thing? Yes, ma'am. It's a little bit difficult. Yeah, what is the difficulty menurut Anda? Kesulitannya di mana, Bidari? We have to make sure that it is how can it be similar and how can it be synonym or how can it be antonym? We have to analyze it one by one. Yeah, that's it. That's it. The step before it, you just justify it. You just predict it. Is that right, Bidari? Tadinya ada, oh itu synonym, oh itu antonym. Is that right, Bidari? Yes, ma'am. Yeah, but now you know how to analyze that. Check it in the dictionary, the definition. Yes, ma'am. Find the definition and keywords-nya dicari, samanya diberi plus, minus yang tidak sama diberi minus. And you can analyze that. Oh, this is really different. If you have to clarify, you can
clarify it. You can describe, well, this is the different words because this is. Not just, why do you say this is different? I don't know. Yeah. This is my basic instinct. Don't use things like that. Bidari. According to my mind, or according to my point of view, according to whatever you just say. This is the same word. But when you are asked how do you clarify, I don't know. Don't say that because you are a linguist, Anda adalah ahli bahasa, Anda harus bisa mengklarifikasikannya itu. Bahwa itu sama, itu tidak sama kata, dan sama kata. Oke. Ketika Anda harus melihat sebuah sinonimi dan antonimi, itu Anda harus melakukan dengan uji proposisi. Uji proposisi adalah uji basic meaning dengan menggunakan valensi teori. Beda lagi kalau proposisi. Kalau Anda tertarik, silahkan baca di perpustakaan, banyak sekali kakak kelas Anda yang sudah melakukan uji semantis. Kalau wording itu dengan apa tadi? Componential analysis atau CA, dan kalau uji tentang kalimat sama atau tidak, Anda menggunakan tadi proposisi. Biasanya untuk yang wording itu persamaan dan perbedaan kata-kata yang bernuansa budaya. Itu banyak sekali. Memoir of Keja, itu saya menjadi pembimbing. Ada teman Anda, kakak kelas Anda, mencari kata-kata dalam sebuah novel atau film, yang terjemahannya itu kata loh, ini bukan kalimat ya. Kalau terjemahannya itu bisa diterima atau tidak. Ya, dengan CA, Componential Analysis. Seperti kemarin saya sebutkan, bathtub adalah bak mandi. Is that okay? Bidari, masih bicara sama Bidari saya. Bathtub sama dengan bak mandi. Don't you think so? Yes, ma'am. Bathtub sama bak mandi? Oh, no, ma'am. Sorry. No. Okay, so you have to know that. You have to analyze that. Become a scientist, you have to analyze everything. Is that right? Menjadi seorang scientist, Anda harus menganalisa, memberi klarifikasi. Tidak hanya predict, and justifikasi, apalagi hanya sampai asumsi. Itu sangat tidak betul. Asumsi itu kan hanya praduga. Praduga harus dibuktikan menjadi sebuah tesis. Hipotesis menjadi tesis by analysis. Oke, halo, bagus sudah bergabung. Ada pertanyaan, Abdurrahim. Oh, halo, how are you, Abdurrahim? Any one of you wants to ask me some question? Because this is the last meeting for semantic class. Have you got any problem, Bagus? Hi, ma'am. Suadimoy? Hi. I'm really sorry I was late. Huh? So, maaf tadi terlambat, ma'am. Jadi mencoba untuk mengikuti pembahasannya dulu. Nanti kalau ada yang tidak paham baru bertanya, ma'am. Ya, ya sudah. Enggak, sejauh ini Anda sudah belajar semantik. As far as you know, as far as you have already studied that semantic, do you have any problems? Bagus. Sebenarnya hanya perlu banyak berlatih dan banyak ini aja sih, ma'am. Perlu banyak baca, lebih banyak baca. Iya, membaca dengan logika berpikir yang jernih ya, jangan membaca saja, karena semantik adalah ilmu berlogika juga, menggunakan nalar logika Anda. Itu harus Anda lakukan supaya Anda lebih bisa berpikir secara jernih dan benar. Karena berpikir secara benar itu membutuhkan pemikiran yang jernih. Jernih itu adalah bening gitu ya, kalau enggak pikirannya kemana-mana, enggak fokus, itu namanya enggak jernih. Ya kan, harus jernih, harus tenang, harus bening ya. Hening, merenung, dan kemudian mendapatkan sesuatu. That's it, Bagas. Bagus. Yes, ma'am. Ya. Okay. Is there any question? Ma'am, ya. Oke. Saya boleh memastikan dulu, ma'am, untuk masalah valensi, ma'am. Oh, valensi, oke. Valensi gimana? Ya. Jadi kan misalkan ada kalimat seperti I drive my bike
from home. Itu di situ apa? Selain drive yang merupakan preposition, preposisinya. No, prep, ayo, baru Rahim Preposition, nggak mau lo preposisi. ya, Proposisi ya, ha. ya preposition, dan sisanya itu aktor. Iya, Mas. Iya, iya. Ada. Dari semantic analysis proposisi ya, itu memang banyak sekali kan. Salah satunya adalah actor. Tetapi Anda harus mengambil core-nya dulu. Kata bendanya, kata kerjanya apa di situ? Drive kan? Iya. Drive itu menjadi predikatornya. Siapa yang melakukan tindakan drive? Siapa? Tadi kan si I. I. Jadi actor, oke? I drive apa? I Drive my car to the campus, is that right? Atau drive motorcycle to the campus, is that right? iya. Oke. Drive-nya sudah ditemukan sebagai predikatornya. Action-nya, oke? Pelakunya siapa? Siapa yang terpengaruh tindakan drive tadi? Yang terpengaruh kan my car, my motorcycle. Ya. Kemudian place-nya, peranan tempatnya adalah to the campus. Di situ kan banyak sekali list of the role dan Anda menentukan itu. Sehingga ketika Anda paraphrase mengatakannya basic meaning dari kalimat itu lebih jelas bahwa ada tindakan apa tadi? Nyopet atau mengendarai ya. Mengendarai ya, driver. Kemudian yang melakukan adalah saya mempengaruhi motorcycle saya, motorbike menuju itu basic meaningnya dari I drive my motorcycle to the campus. This is the basic meaning. Maka ketika menganalisa basic meaning harus dilepas semua dari unsur tenses, modality, whatever itu yang simple itu harus dibuang semuanya sehingga kelihatan core words-nya atau inti-inti katanya kemudian dipecah-pecah menjadi bagian-bagian role masing-masing. Argumen namanya, argumen. Tentukan role of the argument and then you tell. Again, that's the basic meaning. Maka ketika ada terjemahan I drive my motorcycle to the campus menjadi saya mengendarai motorcycle saya ke kampus, betul. Kok tahu betul? Nah, ada tindakan mengendarai, terjemahnya kan begitu. Saya kemana? Naik apa? Motorcycle. Kemana? Ke kampus. Nah, yang Inggris sama yang Indonesia kan sama basic meaning-nya, proposisi. What do you think, Abdul? Iya, that's right. And then untuk apa? Katakanlah untuk penulisannya misalkan yang kemarin itu kan di latihan ada nanti ada penulisan misalnya valensi berapa. Lalu Iya, betul. Ya, betul. Lalu di apa? Untuk berapanya ini diisi dengan jumlah aktor yang cuma ada argumen yang ada di dalam situ, bukan? Iya, cuma argumen yang mengenai sebuah predikator. Jadi tadi predikatornya kan drive. Maka argumennya berapa? Ada I, ada motorcycle, ada the campus. Maka valensinya ada 3. Is that right? Oh, right. Ya. 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 Oke. Itu uji proposisi, uji basic meaning, uji kalimat. Tapi kalau ada teman Anda menguji makna kata, lain perkaranya. CA, Componential Analysis. Buka kamus, cross-check, di cross ya, kemudian yang sama di plus, yang beda di minus, ketika itu plus mah sinonim. Tapi kalau proposisi bukan sinonim loh, sinonimi. Tapi kalau wording, synonym and antonym. Understand that? Okay. Ya. Kalau Anda tertarik dengan itu bisa ambil tesis Anda itu. Nanti saya siap jadi pembimbing Anda. Oke, Ma'am. Ya, bisa ngambil aspek film misalnya. Itu kan banyak kata-kata yang budayanya diterjemahi localization ini. Terjemahan yang mengacu pada lokalisasi. Makna ya. Itu
makna dari film itu, kata-katanya ada yang terjemahkan, subtitlenya itu menjadi aneh apa bagaimana itu ya, termasuk istilah budayanya. Sudah saya lakukan adalah dengan Memoir of Liza dan apalagi film-film budaya Jepang atau budaya negara lain. Nah itu Anda lihat terjemahannya udah betul atau enggak untuk wordingnya, untuk ya, karena ada bisa nongkrongin film sambil membuat tulisan, luar biasa. Menarik sekali ya kan, daripada baca buku. Lihat subtitlenya saja dan lihat teksnya itu ada kan, teks skenario-nya itu ada. Cocokkan dan Anda bisa lihat secara kontekstual ya. Kembali kontekstual, jangan wordingnya itu dimaknai secara isolation ya, nanti lucu juga. Jadi harus dilihat secara kontekstual teks ya. Juga kalau film kontekstual settingnya, kontekstual apa yang ada di dalam film. Okay, that's it, Abdul. Or say, yeah, thank you. Thank you, ma'am. Any other question, Bagus? Ike, everything is clear So now? far so good, Ma'am. Tadi menyimak pertanyaannya ini, Mas Abdul. Sudah jelas? Iya, Ma'am. It helps a lot. Ya, makanya sekarang Anda sudah belajar semantik, tidak boleh Anda justify, apalagi cuma assume loh, mengira-ngira, oh ini betul, ini sama, ini tidak. No. You have to analyze everything with the theory that you have got on semantic. Oke, itu menjadi bagian dari ujian nanti. Saya belum buat soalnya, ya sudah. Anda belajar ya sebaik mungkin dan kita harap semuanya nanti nilainya baik untuk semantik. Oke, untuk pengumuman ujian semantik saya umumkan 3 hari sebelumnya. Nanti saya minta bantuan Abdul Rahim untuk tata caranya. Yang utama 1, jangan pernah menulis seperti tadi. Siapa ya masuk ke internet saya hanya menggunakan nama YY begitu. Nah, masukkan ujian hanya dengan nama YY saja. Aduh, siapa ini? Tolong tulis nama lengkap beserta dengan nomor mahasiswa. Supaya tidak terjadi, mem saya sudah mengumpulkan tapi tidak ada nilai. Nah, karena nama yang aneh-aneh itu tadi, saya nggak tahu nama samaran-samaran ada di dalam email Anda. You just write your name and your student number. Please, kalau Anda tidak membuat saya repot. Kalau saya repot, tidak tahu akhirnya nilainya nggak keluar. Oke? Yang kedua, karena ini ujian online, maka tolong siapkan internet dengan sebaik mungkin. Artinya, persiapkan, beli dulu internetnya. Jangan sampai pada hari H Anda tidak punya kuota atau something like that, dan Anda kehilangan kesempatan untuk ujian. Karena tidak ada ujian susulan kecuali sakit dan ada bukti surat dokter yang diupload ke WA atau masuk ke WA pribadi saya. Oke, tidak ada alasan saya lupa, saya kerja, saya whatever. No, I don't want it. You have to take the exams at a time as the schedule that we have. Okay, understand that? Halo, kok diem saja terus? Ya, ujian mungkin akan dilaksanakan pada hari yang sama ya, hari Senin ya, mungkin jam sama 1 jam dan hari itu juga dikumpulkan. Oke, jadi kerjakan dengan secepat mungkin, sebenar mungkin. You do it well and correctly. And cepat ya, harus cepat mengerjakannya. Saya usahakan untuk memberi soal tidak banyak-banyak supaya Anda bisa bekerja dengan baik dan benar. Okay, so far so good. If you don't have any question, so I think the semantic class is already sudah berlalu dan baik. Dan dalam 1 semester, thank you very much for joining the class for the whole semester. And you just have
preparation for the final test. That's okay? Hello. Halo, ma'am. Ya, thank you. Thank you ma'am. very Thank you, ma'am. much for joining the class. Stay healthy and safe ya. Tetap upayakan sehat semuanya. Bye. Have Bye, a nice ma'am. day. Thank you for the Bye. semester. Thank you for the semester. Thank you, Thank ma'am. you very much. Thank you so much, Semester, ma'am. ma'am. Thank Okay, you. thank you. Welcome. Hanif, thank you, Hanif. Yes, ma'am. Yeah, just tell Abdurrahim for that. For you. Okay, ma'am.